Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. So yun nga guys, may practice kami ngayon. So ayan, yan na sila. Nagsimula na kaya ganyan. Pakinggan Oh, si Mipa ilikon. So yun nga, ganyan sila guys. A few minutes later. So ayan nga guys, pauwi na kami dyan. Kaya ngayon nga nagkaharutan pa. Ayan o, harutan pa more. Mga mukhang marang... So guys, bye! So ayun lang nga guys, thanks for watching. Thank you!